जय जगन्नाथ कहतु केमिति अच्छंती आपण माने पुणी थरे इच्छा शक्ति चैनल आपण मानक स्वागत जणाई आरंभ करुछि। अक्षय तृतीया उपलक्षे एक गुरुत्वपूर्ण एवं आपणक काम रे आसिला भली भिडियोटे। अक्षय तृतीया को आमे हिंदू धर्म रे सुख संपदा और धन वैभव इत्यादि को बढ़ाइबार महापर्व कहि थाउ। आउ एही पर्व एही महापर्व 10 मई 2024 शुक्रवार दिन पड़ुछि। मान्यता अछि कि जे भी अक्षय तृतीया दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आराधना करिथांती तो तांकु अक्षय फलर प्राप्ति होइथाय। ता संगे संगे तार घरे सुख समृद्धिर वास मध्य होइथाय। अक्षय तृतीया रे करा जायथिबा पूजा जप तप उपाय आदिरु मिलुथिबा पुण्यर केबे भी क्षय हुए नाही। मान्यता अछि अक्षय तृतीया दिन धनर देवी माता लक्ष्मी सांगरे भगवान श्री हरि विष्णुकर पूजा करिबा द्वारा साधक को अनंत फलर प्राप्ति होइथाय। आउ तांक घरे सुख सौभाग्यर वास मध्य होइथाय। अक्षय तृतीया रे सुना किनिबार बहुत शुभ मना जाइथाय। हेले कोन आपण जानिछंती कि किछि आउरी एपरि जिनिस मध्य अछि कि जहाकु किनिबा द्वारा ताहा सुनार समान शुभता प्राप्त हो जाइथाय। एबे तो आपण माने समस्त जानिछंती कि सुनार जो मूल्य ताहा आकाश छुंची। आउ एभली समय रे सुना किनिबा समस्तक पक्षरे संभव होई न थाए। तो सेइथि पई आपनकु व्यस्त होबार कोनोसी आवश्यकता नाही। जदि आपण ए समय रे सुना किनिबा पई असमर्थ अछंती तेबे मु आपनक पई बहुत बढ़िया उपाय कहिबी कि आपण अक्षय तृतीया दिन कोन एपरि 5टी जिनिस किनिबे जहा फल रे आपनक घरे लक्ष्मीकर वास हबो आउ धन लक्ष्मीकर निवास हेबो। शास्त्र रे कुहा जायछि कि एही दिन व्यक्ति जो शुभ काम करिथांती तार पूर्ण केबे भी अंत होई न थाए। सेही भली एही दिन जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिथांती तांक घरे सदा सर्वदा देवी लक्ष्मीकर स्थायी वास होइथाय। तेणु जदि आपण भी चाहिए एही महापर्व अक्षय तृतीया रे निज घर को देवी लक्ष्मी को डाकिबा पई एही उपाय करि परिबे। आउ एहा आपण समस्ते करि परिबे। एहा बहुत ही सरल आउ सहज उपाय जहा को मु आपण मानकु कहिबाकु जाउछि। तेणु आपण जदि एही उपायर लाभ उठाइबा को चाहुचंती तो आपण को मोर गोटे छोटिया निवेदन कि आपण ए भिडियोटी को बिना स्किप करी पूरा शेष पर्यंत देखिबाकु चेष्टा करंतु। आउ देखंतु भी काहे कि ना आपण माने समस्त जानिछंती कि अधा अधूरा ज्ञान कौनसी काम रे आसे नाही। खालीटारे समय बर्बाद करबा छडा आउ किछि नुहे। आपनको कहि रखुछि कि एहा पूर्वरु मध्य मु अक्षय तृतीया ऊपर वीडियो गोटिए मो चैनल रे आगरु पठेई सारिछि। आपण प्ले लिस्ट रे जाई देखि परिबे। ता संगरे आगकु आउ गोटे अक्षय तृतीया रे कोन करिवे आउ कोन करिवे नाही जहा करिबा द्वारा घर को मां लक्ष्मीकर कृपा सहित सब प्रकार मनस्कामना पूर्ण हेबो। सेही परि घर धन धान्य रे पूरे उठिबो। एई भली वीडियो आपण मानक पाखकु मु पठेबा पई चेष्टा करूछि। आउ सेइथि पई आपण निश्चय भाबरे चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे आउ कमेंट रे जय मां लक्ष्मी नारायण लिखिबे। तेबे आसंतु आमे जानिबा कि कोन से 5टी जिनिस जहाकु आपण अक्षय तृतीया तिथि रे आपण घर को आनिले आपणक घरे सुख समृद्धि अक्षय लक्ष्मी अखंड लक्ष्मी रो वास करई पारिबे। हिंदू मान्यता अनुसार ए तिथि बहुत ही शुभ होइथाय। अक्षय तृतीया माने एपरि एक तिथि जहा केबे क्षय हुए नाही केबे शेष हुए नाही। एथिरे आपण जो भी जिनिस किना किन करिवे किंबा ए 5टी जिनिस जहाकु मु आपनको कहिबाकु जाउछि ताको किनिबा पई जाउछंती तो दीपहर समय ही ए जिनिस किना किन करंतु। किंबा संभव हे परिबो त आपण सुना किनिबाकु भाबुचंती तो सुना मध्ये आपण दीपहर समय ही किनंतु। काहे कि ना प्रथम मु आपण मानकु कहि रखुछि कि एमिति रे अक्षय तृतीया अबुज मुहूर्त होइथाय। पूरा दिन बहुत ही शुभ होइथाय आउ बहुत मंगलकार भी होइथाय। किंतु तथापि जदि आपण किना किनी करूछंती तो दीपहर सेति पई शुभ मुहूर्त मना जायछि। तेणु आपण दीपहर रे एही किना किनी सब करंतु। एबे आसंतु जानिबा को 5टी वस्तु किनिबा कि हमर घर को सुख सौभाग्य आसीबो आउ ता संगरे मां लक्ष्मीकर कृपा सारा वर्ष बनी रहिबो। 5टी जिनिस भितरु प्रथम जिनिसटी हैला जहाकु आपण अक्षय तृतीया रे घर को आनी पारिबे से हैला मां लक्ष्मीकर चरण पादुका। अक्षय तृतीया रे सुना रूपार जिनिस किनिबा तो शुभ मना जाइथाय। किंतु जदि संभव है पारिबनी तो आपण कौनसी भी धातुर चरण पादुका मां लक्ष्मीकर घर को आनी पारिबे। आउ सेही मां लक्ष्मीकर चरण पादुका को पूजा स्थान रे स्थापित करी प्रतिदिन एहार पूजा अर्चना करि पारिबे। एपरि कले आपनकु अक्षय फलर प्राप्ति हेबा संगे संगे आपनकु एहार चमत्कारी आश्चर्यजनक लाभ गोटे वर्ष एई वर्ष भितर ही देखिबाकु मिलिबो। द्वितीयटी आसुछि कौड़ी। माता लक्ष्मी को बहुत बेसी प्रिय होइथाय कौड़ी। घरे
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ପାଇଁ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ଘରକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଆଣନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଏକ ଆଖି ନଡ଼ିଆ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏକ ଆଖି ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପିତ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏକ ଆଖି ନଡ଼ିଆ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଏକ ଆଖି ନଡ଼ିଆ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କୋଉ ବି ପୂଜାପାଠ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେଠାରୁ ଚିହ୍ନି ତାକୁ ନଡ଼ିଆ କିଣିକରି ସେଠାରୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ଏହାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଲାଭ ମିଳୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆମକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜେ ହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଘରକୁ ଆଣିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଆଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବନ୍ୟା ହିଁ ଆସିଯିବ। ଆପରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଘରକୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣିବା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ସ୍ଫଟିକରେ ତିଆରି କଇଁଚ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପରିଶାନୀ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଘରେ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହି 5ଟି ବସ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଧୂପ ଦୀପ ଜଳେଇ ମାଙ୍କୁ ବିନତି କରନ୍ତୁ, ଅକ୍ଷୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷରୁ କୋଉଟା ଖରିଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଖରିଦ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଖରିଦ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ମାଟିର କଳସୀ, ମାଟିର ସୁରେଇ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ବାସନ କିଛି ଖରିଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାଟିର ବାସନ କିମ୍ବା ମାଟିର ମାଠିଆ ଆଣିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ମନା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଖଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହେବ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ସୌଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ ଏହି ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମୁଁ ଏଇଠି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।